पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी। मरियम साहिबा ने वादा किया था कि $1 भी कम होता है रिलीफ मिलेगा, लेकिन यहाँ पर तो रिलीफ मिल ही नहीं रहा है। तमाम जमातें हैं जो कि आवाज़ उठा रही हैं, तमाम जमातों के मैं ट्वीट्स देख रही हूँ, पीपल्स पार्टी हो गई, आपकी अपनी पार्टी के लोग हो गए, MQM हो गए, जितने भी कोलिशन में सब के सब जब इस पर एहतजाज कर रहे हैं तो ये फैसले कर कौन रहा है? देखें, पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो कोई सियासी फैसला नहीं, उसका मैकेनिज्म है। तो ओगरा का जो मैकेनिज्म है उसमें एवरेज डॉलर प्राइस ली जाती है, और डॉलर जो था वो 240 पे भी गया, आपने देखा 235 पे भी गया। तो ये उसका इम्पैक्ट है जो आप देख रहे हैं कि ये प्राइसेस इंक्रीज हुई। दूसरा देखें, आज अगर मिसाल के तौर पे क्रूड ऑयल $50 पे चला जाता है, तो उस सस्ते तेल को पाकिस्तान पहुंचना, फिर वो रिफाइनरी से रिफाइन होकर मार्केट में आना, इस सब को थोड़ा सा टाइम लगता है, चंद दिन लगते हैं। तो ये वजह बेसिक है कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी, क्योंकि जो मैकेनिज्म है वो हमने मिफ्ता साहब ने बताया भी, जितने भी वो आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कि वो एक न्यूट्रल मैकेनिज्म है, उसमें सियासी अमल दखल नहीं है। एक ये हो गया। दूसरा ये देखें, आज पेट्रोल जो है वो 305 रुपए का इंडिया में मिल रहा है, 310 रुपए का बांग्लादेश में मिल रहा है। तो आज भी पाकिस्तान में सस्ता है पेट्रोल, और इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूं जो ये प्राइसेस में कमी आई है, आने वाले चंद हफ्तों में इसका इम्पैक्ट जरूर आएगा। बिल्कुल आएगा। लेकिन तो मिफ्ता साहब तो कह रहे हैं किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दे सकते, इस पोजीशन में ही नहीं है। देखें, मिफ्ता साहब ने ये कहा था कि हमने वादा किया था कि कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे, तो इस दफा जो प्राइस इंक्रीज है उसमें कोई टैक्स नहीं है। लेकिन ये जो डॉलर का जो इम्पैक्ट आ रहा है कि डॉलर कम हो रहा है, नेशनल टीवी पे बैठे हुए कमिटमेंट कर रहे हैं आप, विदिन 10 to 15 डेज रिलीफ मिलने वाला है आवाम को। देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो डॉलर की जो मैकेनिज्म है प्राइसिंग का, जब उसमें डॉलर गिरेगा तो उसका इम्पैक्ट जरूर प्राइस पे आएगा। अगर क्रूड ऑयल गिरेगा तो उसका इम्पैक्ट जरूर प्राइस पे आएगा, क्योंकि प्राइस कैलकुलेट ही इन मैकेनिज्म से होती है। तो 15 दिनों बाद मेरे ख्याल से डेफिनेटली कोई जो है वो रिलीफ की शक्ल जरूर इख्तियार होगी, और उसका जो भी अगर रिलीफ अवेलेबल हुआ, स्पेस बनी, तो वो अवाम को दी जाएगी। हमारा ये कोई शौक तो नहीं है कि हमारे पास स्पेस हो और उसको हम जानते बूझते रख लें। आप वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर हैं, तो आप उन्हीं की तर्जुमानी आप कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ये अपने पास ब्रेकिंग न्यूज चला रही हूँ, आप कह रहे हैं 10 से 15 दिन में आवाम को रिलीफ मिलेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि 10 से 15 दिन में जो प्राइस का मैकेनिज्म है वो डॉलर, वो जब इम्पैक्ट आएगा तो वो रिलीफ ही है ना। इम्पैक्ट आएगा डॉलर प्राइस अभी पेट्रोल कम हुआ आलमी मार्केट में, लेकिन हमारे पास तो बढ़ गया, 6 रुपए बढ़ गया। बिल्कुल, उस प्राइस नहीं, देखें वो बढ़ा है इसलिए क्योंकि डॉलर आपका 240 पे भी एलसीज रिटायर हुई, 235 पे भी हुई। तो ये जरूर देखें, अगर वहां डॉलर का इम्पैक्ट जो है जब आएगा प्राइस मैकेनिज्म में, तो वो रिलीफ जरूर ट्रांसफर होगा। कादिर साहब, जरदारी साहब कह रहे हैं पेट्रोल की कीमतें, एक तो उनको तशवीश है इस बात पर, फिर वो कह रहे हैं कि मुशावरत होनी चाहिए। तो सर, पीडीएम ये 14 जमातों का इत्तेहाद है, मुशावरत नहीं होती है क्या इन सारे फैसलों से पहले? यकीनन जो जरदारी साहब ने कहा सच ही कहा है, क्योंकि खुद मरियम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ साहब जो कायद है, वो भी इनसे हैं। ठीक है, मेरे मईशत से तो बैकग्राउंड मेरा नहीं है, लॉ बैकग्राउंड है। कौन रहा है सर फैसले? मरियम साहिबा भी इख्तिलाफ कर रही हैं, नवाज शरीफ साहब भी इख्तिलाफ कर रहे हैं, जरदारी साहब भी इख्तिलाफ कर रहे हैं, फैसले कौन कर रहे हैं? देखिए, सवाल ये है, हम जो एक कॉन्स्टिट्यूशन से मुंतखब होकर लोग आते हैं ना, जी, हम अगर मईशत पे या लॉ का मेरा बैकग्राउंड है या हम उस पर बात करते हैं या दूसरी चीज़ों पे करते हैं, तो हमें दूसरे जहन में ये होता है कि हल्के के लोगों को क्या जवाब देना है। जब एक शख्स हल्के के लोगों को जवाब दे नहीं है, वो फ़र्द वाहिद को जवाब दे हैं, तो वो ये आदाद शुमार देखिए, लोग ख़ासतौर में अपने हल्के की बात करूँ, बल्दिया टाउन की, जहाँ मिफ्ता इस्माइल साहब इलेक्शन 2021 में मेरे मुकाबले में लड़ा है, इससे पहले शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले में इलेक्शन लड़ चुका हूँ। आवाम ये नहीं समझते, 2 और 2 4 समझते हैं। अब आप ये हो गया वो हो गया, बिल्कुल आपका सवाल भी ठीक है, और ये भी मैं ठीक कहूँगा खाकान साहब की और राना साहब की बात से भी इत्तफाक करता हूँ कि ओगरा समरी का इख्तियार वज़ीर-ए-आज़म के पास तो है, मगर साथ साथ पे हमने जो वो कहता है ना, माई बाप से जो हमने सौदा की है, जो उनके साथ मुआहदे किए है, उनको भी मद्देनजर रखना होगा। IMF की बात कर रहा हूँ। जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब लॉन्ग मार्च शुरू की है, तो इस वक्त तो इमरान नियाज़ी साहब कह रहे कि अल्लाह का शुक्र है ये लोग आ जाए, और ओगरा ने 10, मुझे 8 याद है, ओगरा ने 8 रुपए समरी भेजी थी महंगा करने की, उन्होंने वो 8 रुपए को भी कट कर दिया, 10 रुपए मजीद गिरा दिया, जिससे IMF नाराज हो गया। आपने हमारा साथ जो बात की थी, हमारा से एग्रीमेंट की, उसकी वायलेशन की, जिस वायलेशन का आज तक हम और पाकिस्तानी आवाम भुगत रहे। तो यकीनन ये वाला फैक्टर भी देखना पड़ेगा, लेकिन साथ साथ एक जो आवामी हुकूमत है, उन्हें आवाम की जो नब्ज है उसके ऊपर बात रखना होगा। लोग नहीं समझते हैं, लोग नहीं समझते क्या अभी पिछले दिनों में आपने पेट्रोल कम कर दिया है, तो आज क्यों कम नहीं किया? बल्कि कल मैं जब असेंबली से निकल गया तो मुझे सर, पीपल्स पार्टी कीमतों पर इजाफे को तशवीश कह रही है ना,
تو نہیں، میں تو بلاول صاحب نے جو کیبنٹ کا اجلاس کیا سر، اس پہ پھر یہ احتجاج کیوں نہیں کیا؟ مفتی صاحب کہہ رہے میرے برابر میں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی احتجاج نہیں کیا؟ نہیں بالکل، آپ کا میڈیا سب نے بتا دیے کہ اس پیپلز پارٹی کی جو منسٹر تھے انہوں نے اس وقت بھی احتجاج کی کہ آپ یہ کیا کر رہے ہو. اور پھر پیپلز پارٹی کی بلاول نے کابینہ میں احتجاج کیا ہے. دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں، جب میرا صدر آصف علی زرداری صاحب نے اعتراض کیا ہے تو باقی میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے یا کسی اور ہمارے وزیر کی. کیبنٹ میں احتجاج کیا ہے. دیکھیں سب نے کیا، سب نے کیا کہ آپ دیکھیں، میں جو اسپیسیفکلی میں کابینہ کا حصہ تو نہیں ہوں، لیکن مجھے جو اطلاع ملی ہے کہ کابینہ میں ہمارے جتنے ممبران تھے سب نے اس کے اوپر احتجاج کی کہ آپ کیا کر رہے ہو. اور پھر اس سے بڑھ کے میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، آصف علی زرداری صاحب ہمارے لیے سب کچھ ہے. جب اس نے کھلے عام یہ بات کی کہ آپ مشاورت نہیں کرو اتحادیوں سے، ہم سے، تو یہ کیا کرے. اور پھر اس سے بھی بڑھ کر مریم نواز صاحبہ اور میاں نواز شریف صاحب نے جب احتجاج کی اس کے بعد، تو پھر مفتاح اسماعیل کو اور میرے خیال میں ہماری حکومت کو دیکھنا پڑے گا. ساری سچویشن میں آئسولیشن میں نا وزیر اعظم صاحب جا رہے ہیں. نہیں، یہ وزیر اعظم صاحب کے انڈیویجول فیصلے، وزیر اعظم صاحب کا بیک گراؤنڈ بھی معیشت، وزیر اعظم صاحب کا بیک گراؤنڈ باقی اتحادیوں کی بات، وزیر اعظم صاحب کا بیک گراؤنڈ بھی میری طرح معیشت کا نہیں ہے. اب جو وزیر خزانہ جو بولتے ہیں وہی وہ کرے گا. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے اگر 3.5 سال میں 4 وزیر خزانہ بدل دیا تو ہمیں بھی سوچنا پڑے گا. لیکن سر آپ لوگ تو تجربے کار ہیں نا، آپ لوگ تو اہل ہیں. کرن یہ بات نہیں ہے. دیکھیں سب سے پہلے پیٹرول پرائسز کی سیاست، جو اس کے اوپر جو سیاست کی وہ پوری قوم نے بھگتی. دیکھیں عمران خان نے سیاست کی، پیٹرول سستا کیا، اس وقت کیا جب وہ نہیں کر سکتا تھا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس بنا. اور پھر خود عمران خان نے کہا کہ یہ 4تھے نمبر پہ ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے ملک اور یہ سری لنکا بن رہا ہے. دیکھیں ہم نے اس چیز سے اس ملک کو بچایا. پیٹرول پہ ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے. پیٹرول پرائسز کا ایک میکنزم ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ جو تیل بنانے والی ملک ہے جن کی زمین سے تیل نکلتا ہے، نہیں یہ بات بھی نہیں ہے. پیٹرول پہ سیاست نہیں کرے مطلب آپ مہنگا کرتے جو ہم جو نا سر نیچے کر کے بیٹھتے رہیں گے، یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. میں چیز بتاؤ، آپ حل نکال دیں نا. ہم پچھلی حکومت کو جو برا کہہ رہے تھے، ہم نے مہنگائی کے خلاف احتجاج کیے، آپ آئے تو آپ حل نکالے. آپ مہنگا پہ کرتے جا رہے ہو، مشاورت بھی نہیں کرتے ہو. نہیں دیکھیں مشاورت ہوتی ہے، ایک میکنزم ہے. اب یہ ممکن نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ پیٹرول بنانے والے جو ملک ہیں جن کی زمین سے تیل نکلتا ہے اس سے سستا ہم تیل بیچیں. دیکھیں میں نے آپ کو 2 ممالک کی پرائسز بتائیں. آج انڈیا میں جس کو کہتے ہیں رشیا سے سستا تیل لے رہا ہے. یہی بات اگر پی ٹی آئی کی حکومت کہتی تھی ہم اعتراض کرتے تھے، یار چھوڑے انڈیا سے سستا ہے. نہیں میرا پوائنٹ ذرا اعتراض کرتے تھے نا. دیکھیں ہماری آپس میں تو بحث ہونی چاہیے. بات کی حمایت کریں گے نا.